anjalna nurunake ingsun at-Taurat ing Taurat fiha alaiku ing dalam Taurat hudan utawi pituduh minad dolalati saking kasasaran wa nurun lan pepadang bayanun tegese papertelan akam kadhe pira-pira hukum yakum hukumi biha kelawan hukum siapa? Biha kelawan Taurat. Biha kelawan Taurat sapa an-nabiyuna para nabi kabeh. Pendon semua. Allah. Min Bani Israil saking kaum Bani Israil. Alladzina aslamu kang padha nurut sapa nabiyun in qadu tegese manut sapa nabiyun lillahi maring Allah. Lilladzina krono wong akeh haju kang nuduhake. Bener kira? Ya. Lilladzina krono wong akeh haju kang nuduhake alladzina. Wa rabbaniyun lan pira-pira wong pintere alladzina. Dino. Ya. Al ulama tegese ulama pira-pira wong alim minhum saking alladzina. Wal ahbaru lan pira-pira wong kang ahli fikih al-fuqaha'u bimas tuhfidu bima sebab barang ustuhfidu ai bisa babi lagi tegese lawan sebab barang ustuhfidu kang den gawe jaga sapa apa ya NTTP sapa alladzina Rabbaniyun wal ahbar istauda'uhu tegese kang den sapa Rabbaniyun? Siapa? Nabiyun, sorry. Tadi ini Nabiyun ya, bener. Rabbaniyun, bener Rabbaniyun. Ini Nabiyun. Istauda'uhu tegese amre jaga sapa Rabbaniyun ing ma diro. Ya. Tegese Kan tegese apa? den dawe jaga. Kan den gawe jaga. Den dawe jaga. Ing ma istafadhahum tegese kang bener istafadhah. Iya. Apa makna? Makon jaga. Tegese makon jaga ing Rabbaniyun sama Allah iyahu ing ma min kitabillah bayane sing kitab Allah ayya badilu saking yen tau ganti sapa nabiyun wa Rabbaniyun ing kitabillah gitu Ya. Wakanu lan ono sapa nabiyun alaihi ing atas kitab iku syuhada akan padha nakseni annahu isa temene kitab iku hakun kang hak pala taksyaw maka aja wedi sira kabeh annas ing manungsa ayyuhal yahud para yahud fi ilhari ma ing dalem martelake barang indahu pindakum kang ana ing dalem sanding sira kabeh minati Muhammadin bayane saking sifat Muhammad war rajmi lan bayane saking hukum ranjam wa ghairihi ma lan liyane na'ti Muhammad war rajul wa syaumilan wedi sira kabeh ingsun dikit mani ing dalam oleh ngumpetake ing ma indakum wala tastarum lan ojo tuku sira tastabadilu tegese ojo amre ganti sira bi ayati lawan pira-pira ayat ingsun samanan kelawan saman kalian kang gedhi minat dunya sing dunya yahudunahu kang ngalap sapa to lan maji pagi sapa ingsun faradna tegese alaihim ing atase yahud fiha ing dalam Taurat annan nausa ing sak temene awak-awakan nah tuktalu kang den patene sapa nafas
binafsi sebab mateni awak-awakan. Ida qatalaha ari kali mateni sapa nafas ing binafsi. Oh Allah, orang wal ain lan sak temene ain iku tuflau mata oh iku tufqau dan cuplek apa ain bil ain lawan ain. Oh berarti gelak anu to udah selok sampai ya deh anan nafsa ing sak temene awak-awakan iku talu dan pateni apa nafas bin nafsi sebab mateni jadi jangan ya to. Wal anfalan sak temene irung iku yujadau den kruwung apa an bil anfi sebab urung ing irung. Wal udun lan sak temene kuping iku tau den ketok apa udun bil udune sebab ngetok ing kuping. Wasinan lan sak temene untu iku lau den jebol apa sin bisin sebab jebol ing untu. Afi qiraatin lan iku dalam qiraat rabi rafi fil arba'in dalam wajah papat dalam panggonan papat. Wal juruh halan sak temene pira-pira catu bil wajah ini kelawan wajah loro iku kisos dan kisos ayub tasu tegese dan gawe kisos fiha ing dalam juruh dalam kana arikane mungkin apa kisos ayat kaya ayat warijal wad tak mungkin wadikri do Ya. nah widan iklan sebab ini mungkin mat kriminal ya mau tay barang la yumkin akan ora mungkin dalem ma apa kisos nah ora mungkin apa kisos ing dalem ma hihi maka iku ing dalem ma la yumkin fahihi apa gitu hihi iku dalam malam mungkin al-hukumatu utawi pira-pira jusidiyah wa hadzal hukum utawi ikilah hukum wa in kutiba senajan den wajib apa hukum alaihi min udasiyah iku fawa maka utawi hadzal hukum iku muqarrarun kang den tetepake fi syar'ina dalam syariat kita. Paman maka utawi sapa wong iku tasadaqah gawe sedekah sapa man bihi kelawan kisos bian kang bian makana lawan yen to ngangake apa man minasi saking awak dhewe man bahwa maka utawi kisos iku kafar tuntat kafar lahu kadhe man lima kadhe barang atahu kang nekani sapa man ing man paman kaya sapa wong iku lan yakun ora ngukumi sapa man lima lawan barang menjalakan nurunake ing mas sapa Allah fil kisos wa ghairi kisos faulai kamoko taiman mudzalimuna yaiku wong kang zalim qafaina lan ngemat burine ingsun akbarana tegese ala atarihim ing atase burine nabiyin ayin nabiyina tegese bi Isa kelawan ibni Maryam satikon halekan ngestokake lima maring barang bayana ilaihi kan tetap ing dalem sadurunge Isa qablahu tegese dalem sadurunge Isa na Taurat bayane saking wa atainahu karena kaki ingsun ing Isa al Injil Injil fihi iku dalam Injil hudan utawi pitutuh nadolala di sini sasar wa nurun lan nur bayanun kang martelake lil ahkam kali biro hukum musaddiqon lan hale kang benerake apa Injil halun utawi musaddiqon hal lima kadhe barang baina idaihi kan tetap ing dalam pengarepane Injil na Taurat bayane sing Taurat lima tegese barang fi haram ing dalam Taurat nyatakan bayane sing pira-pira hukum paudan lan dadi pitutuh wa mau itu kan tegese pitutuh lan pitutuh ing takina kadhe wong kang padha takwa aku lan dawuh ingsun yakum becik kumono sapa ahli Injil ahline Injil maka barang anjelakan nurunake ilmu sapa Allah fihi ing dalam Injil nyalah kami bayani sing pira-pira hukum fi qiraatih kan ku ing dalam qiraat ukhra das biyahkum lawan asal lafal yahkum bekas lamihi dan kasilami yahkum atfan krono atof
ala ma'muli atainahu ing atase ma'muli lafal ataina. Aman utawi sapa wong kulam yakum orang kumi sapa wan bima kelawan barang anjal kang nurunake ing ma sapa Allah fa ulai kan maqata mukminun mahmul fasikuna. Wa anzalnalan nurunake ingsun ilaika maring sira ya Muhammad alkitab ing Al-Qur'an tegese bil haqqi kelawan ta'ala iku utawi bil haqqi iku muta'allaq bi anzalna kelawan anzalna musaddiqan hale benerake apa Al-Qur'an atau kitab lima maring barang baina yadayhi kang tetep ing dalam pengarepane kitab qablahu tegese ing dalam sadurunge kitab nal kitab bayane saking kitab wa muhaiminan yang kita bayar di kitab Injil wa muhaiminan lan hale nakseni apa alkitab Al-Qur'an syahidan kesan nakseni alaihi ing atase ma baina yadayhi wal kitabu utawi kitab iku wala al-kutubi tetap lawan nganggo maknane kutub pakum mokong kumono sira bainahum ing dalem antarane ahli kitab baina ahli kitab si ing dalem antarane ida tarafau ari lapor sapa ahli kitab ilaika maring sira lima lawan barang anjalakan nurunake ing masuk Allah ilaika maring YouTuber. wala tatabi dan ojo manut sira ahwahum ing pira-pira kademunane ahli kitab Yo. adilan hale adil sira bener Pak hale ngalih sira amma andes ing barang ja akan teko apa maing sira menal hakik bayane sing perkara kang hak ikulin kanggo saben-saben umat ja'alna dadake ingsun minkum saking sira kabeh ayyuhal umamu pira-pira umat apa jarane syiratan syiratan ing pernatan syariatan tegese pernatan Oh, pernatan apa syariatan. nomor 2 syariatan mun sudah ada syiratan tatanan cowok tapi maknanya pernatan gitu Prosedur. pokok lejiya lah cowok wamin hajan lan garangkan pertelo torikon tegese wadihankan fidini ing dalam agama yamsyuna kang padha mlaku sapa umam alaihi ngatasi torik wadih walau sya'ala namun ngersake sapa Allah la ja'alakum maka yakine dadekake sapa Allah ing sira kabeh umatan ing ummah wahidatan kang ala syariatin wahidatin walakin farraqakum tetapi ini misah-misah sapa Allah ing sira kabeh firaqon lawan dadi pira-pira ponto dia baluakum terapun nyupo Allah ing sira kabeh yuh tabiraku tegese terapun nyupo Allah ing sira kabeh bima dalam barang atakum kang maringi sapa Allah ing sira kabeh minasyara'i bayan sing pira-pira syariat al mukhtalifat kang beda-beda yang durut terapun mirsani sapa Allah al muti'a ing wong takwa minkum saking sira kabeh wal ma'asi wal asi lan wong kang maksiat fastabiqu maka agi-agi sira al khairati ing pira-pira bagusan sari'u tegese agi-agi sira ilaiha maring khairat ilallah maring Allah ilallah iku maring Allah marjukum utawi gan bali sira jami'an halis kabehane bil ba'si lawan den ba'as fayunabbiukum maka nitani Allah sira bima kawan barang tuntun kang ana sira bihi ing dalem ma iku tak talifuna apa sira ya sira ing amrit ini bayane sing perkarane agama kaya jilan bakal males sapa Allah kulan ing saben-saben siji minkum saking sira kabeh bi amali kelawan amali kulan wa alaikum dan tegese ngukumono sira Muhammad bainahum ing dalem antarane cereret ahli kitab bima kawan barang anjal kang nurunake ing mas sapa Allah orang menjo hatam bisa kabeh Wes, cukup. Terus loh. wala tatabi lan ojo manut sira ahwa apa jelas dulu ahwa ing pira-pira kademenane ahli kitab madia izdarhum dia wahdarhum lan memaksa sira ing ahli kitab ingkang tulisan kedengri cuk
Allah yaftinuka terapun ora mitnah sapa ahli kitab ing sira iya li ayyab tinuka Di anda. di Allah yaftinuka terapun ora mitnah sapa ahli kitab ing sira didiluka tegese nasarake ahli kitab ing sira an ba'di masing sebagian perkara anzala kang nurunake ing masya Allah ilaika maring sira fa in tawalla maka lamun bingo ahli kitab ing hukum saking hukum al munazzal kang den turunake wa aradu lan ngarepake ahli kitab ghairahu ing liyane hukum munazzal fa'lam kok ngerti ya sira ayyama annama yuridu ing pestine ngarepake sapa Allah ayusi bau ing yen mekenani sapa Allah ing kitab bil ukubati kelawan patrapan fid dunya tiba di dulu lawan sebagainya pira-pira dusone ahli kitab allati atuha kang nekani ahli kitab ing dulu paminha kan iku sing dunuk atawalla utawi mingo wa jaziyahu lan yata males Allah ing ahli kitab ala jami'iha ing atase sekabehane dunuk fil ukhra lan akhirat ana kathiran sak temene wong akeh manasi kang saking manungsa iku lafasiku nayak tine kang padha fasik pahumul jahiliyah maka utawi hukum jahiliyah mantep kan dia Ya ayuh aja itu namanya. pahumul jahiliyah maka utawi hukum jahiliyah iku ya berguna Mengkawat apa hukmu cecer hemzene co apa hukmul jahiliyah moko apa to ing hukume jahiliyah ya buhuna padha nuprih ahli kitab bil ya letak ya telumburan tegese nuprih ahli kitab minal muda nati saking mertambuh wal mailan doyo ida tawallau alikane mingo sapa-sapa ahli kitab istifham inkari utawi apa hukum iku istifham inkari pamantau sapa wonge la ahad tegese ora ana wong suci iku asana luwih bagus nyangga sing Allah apane hukum di kaumin mungguhi kaum inda kaumin tegese mungguhi kaum yukuna kang yakin sapa kaum di apa yukiruna kang yakin sapa kaum bihi kelawan hukmu hukmullah khusus dan tertentoni sapa kaum bintik kelawan dan tutur lan nang rono sak temene kaum iku ladina wong akeh ya tadabbaruna kang angen-angen sapa alladzina ing Allah dira engkau nahukmullah aksan dia engkau nahukmullah aksan tujar ya tak selalu tepat sekali loh jadi rakyat di sana nih iya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladziina aslamu lil-ladziina hadu wa rabbaniyun wal ahbar bima tufidu ayat min kitabillah wa kanu ayat 44. Sesungguhnya Allah itu menurunkan kitab Taurat yang mana di dalamnya mengandung hudan, mengandung petunjuk, wa nur dan menerangkan tentang hukum-hukum. Ai bayanun lil ahkam. Yakumu bihan nabiyyun alladzina aslamu. Yang mana di dalam Taurat itu kaum Bani Israel menghukumi orang-orang yang podo nurut, artinya orang-orang sepada Taurat yang diberi hukum. Illadzina hadu rabbaniyun wal ahbaru bimastufidu, yang mana kitab Taurat itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan orang yang pintar, ulama-ulamanya kaum Yahudi dan orang fuqahanya kaum Yahudi.
bimastufidu istaudamuhu ay istafadahumullahu iyyahu min kitabillah. Yakni mereka dititipi untuk menjaga kitab Taurat itu supaya tidak ada pergantian. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka juga menjadi saksi bahwasanya kitab Taurat itu adalah perkara yang hak. Kopinya saya lain. Fala tahsyawun nasa, maka dari itu janganlah kamu takut kepada manusia ayyuhal yahud fi idhari ma indakum, Oh, teh aja. untuk menampakkan apa yang menurut kamu, apa yang ada itu menurut kamu, seperti minnati Muhammad, sifat-sifatnya Nabi Muhammad, dan ayat yang menerangkan rajam, wa ghairihima, atau selain dari itu. Wasyauni fikit manihi, tetapi takutlah kamu kepada aku, kepada Allah, fikit manihi, dalam urusan menyembunyikan di dalam apa dari isi kitab Taurat. Wala tastaru bi ayatihi bi ayati samanan qalila. Dan jangan sekali-kali kamu membeli dengan ayatku dengan harga yang murah dari dunia. Jadi jangan sekali-kali kamu mengganti ayatku dengan harga yang murah. Ta'budunahu ala kitmaniha, yang mana kamu mengambil harga murah itu untuk menyembunyikan ayatku. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan orang-orang yang tidak memakai hukum terhadap hukum yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang yang kafir. Wa katabna faradna alaihim fiha an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil udhna bil udhni wasina bisin. Dan kami sudah mewajibkan, dan Allah sudah mewajibkan kepada kaum Yahudi di dalam korupsi bahwasanya pembunuhan itu dibalas dengan pembunuhan. Bila kotalat dihukum, pembunuhan dihukum dengan balas dendam gitu. wal aina bil aini, kalau menyakiti matanya, Tolak mata lagi ya. iya, dibalas juga seperti itu. Wal anfa bil anfi, ketika hidungnya dihilangkan, ya dihilangkan juga. Sampai nyamuk YouTube gak sebarang. Tutau bil udhni, ketika memutus telinga diputus juga. Wasina bisin, ketika giginya Butin jadi oh. but-butin dia. Iya lah. Butin iya. Fikiratin bin rafti fil arba. Di qiraah yang lain itu dibaca rofa. Cabut. Berarti nafsu bin nafsi. Wal juruha qisas. Dan melukai Makanya akan bagikan video bagikan. Itu oleh WC ngakan ben Jumat lo apa? Nah, oleh WC diri. Lo apa? Suruh gocah kan? Hah? wal juruha qisas. Coba terus lagi. Itu kan berkerak. Mupak. Ya. Dan mencederai dibalas juga dengan akan mendapatkan qisas. Ai yaktasu fiha tidak amkana, apabila itu Maksudnya lagi terlagap. seperti tangan, kaki ataupun zakar, ketika mencederai maka akan dibalas qisas. Nah, dari Berarti kita memberdasarkan opini kita orangnya kisos. Kisah sih. Ini kisah. Jadi balas. Ini wazakaram wazakaram.
Udah karo bil fardi Pak. Oh, ada iya. Wa ma la yumkinu Ini okoman lagi. wa ma la yumkinu fihi hukumah dan hukmu Mun fardi tepate. wa hadzal hukmu Hak asasi hewan. alaihi bahwa muqarrarun fi syar'ina. Kalau toh itu tidak memungkinkan, maka hukumannya tergantung hukumannya. Wa dan hukmu wa in kutiba alaihim bahwa muqarrarun fi syar'ina. Hukum ini walaupun diturunkan di dalam kitab kaum Yahud, tapi ini juga berlaku di syariat kita. Kita siapa ini? Ya, syariat kita berlaku. Faman tasaddaqa bihi ay bil qisasi bi ambi an kana min nafsihi fa huwa kafaratun barang siapa yang bersedekah sebab kisos seperti halnya orang itu memungkinkan dari dirinya sendiri bahwa kafaratun lahu, maka itu menjadi kafarat bagi mereka yang sudah melakukan tindak kejahatan. Derma berapa? Yang makana ya seperti halnya bersedekah supaya tidak ada dia meminta maaf ya dimaafkan, oke, tetapi dengan sedekah maka itu kafaratun lahu. Berarti tidak kasrah kok nggak ada yang ngake rep bini ikhlas lo apa gitu Kalau ada ganti ruginya sedekah benja dosa aja waman tasodakonya jadi gini ya rezeki ya. Beli sekongkol ya kan. Paman lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukumnya Allah, maka mereka termasuk orang yang dolim. Oh, Indonesia. Wakofaina ala demokrasi. Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Loh, nah menurut Borel. Wakofaina Norobunte. Berarti usia no. tak kasrah kok semarang motor Nabi Musa aja nor Nabi Isa Dan setelah Oh iya ya, dan setelah biasanya malah bahasa Arab ini kok gak pakai seru dan setelah menurunkan kitab Taurat pada Nabi dan setelah menurunkan kitab Taurat maka Allah menurunkan kitab kepada Nabi Isa Nabi Isa bin Maryam. Musaddiqan lima baina yang mana mereka kitab itu juga membenarkan kitab sebelumnya Isa bin Taurat, yakni kitab Taurat. Wa atainahul Injil, dan Allah memberikan kitab Injil kepada Nabi Musa. Nabi Isa Iya, Nabi Isa fihi hudan wa nur. Di dalamnya juga mengandung petunjuk dan hukum-hukum Allah. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati, dan membenarkan apa yang terkandung di dalam kitab Taurat, lima fiha minal ahkam, yakni hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, dan mengandung petunjuk juga mau'izah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa qulna liyahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi minal ahkam, supaya ahlul injil menghukumi sesuatu dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab Injil, yakni hukum-hukum yang tertera di dalamnya. Wa fi qira'atin binasbin yahkuma tadi. Wa kasri lamihi yahkuma atfan ala maf'uli atainahu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Karena siapa tidak melaksanakan hukum Allah, maka mereka termasuk orang yang fasik. Tambahin boleh. Bila tuh bisa pasif.
Wanzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Wanzalna ilaika, dan Allah juga menurunkan kepada kamu Muhammad kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran adalah kitab yang hak, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, jadi Taurat, Injil, minal kitab wa muhaiminan alaihi, dan menjadi saksi terhadap kitab sebelumnya. Fahkum bainahum, maka memberi hukumilah ahli kitab. Idza tarafa'u ilaika, apabila mereka melaporkan kepada kamu. Bima anzalallahu, dihukumi bima anzalallahu, dengan hukum yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kamu Muhammad. Wala tattabi' ahwahum, dan jangan sekali-kali kamu menuruti hawa nafsumu. Adilan amma ja'aka minal haq, yang mana melempeng dari perkara yang hak. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna minkum, bagi setiap umat Allah menjadikan umat-umat itu syir'atan, itu tatanan, prosedur atau undang-undang, peminhajan dan jalan, aitorikon wadihan fiddin, yaitu jalan yang jelas menuju agama, yang sunnah alaih, yang mana mereka yang mana mereka berjalan menyusuri dengan jalan itu. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, seandainya Allah menghendaki untuk menjadikan satu umat, maka Allah akan menjadikan satu umat, yakni menjadikan satu syariat. Walakin farraqakum firqatan, tetapi Allah menjadikan beberapa golongan, menjadikan beberapa kelompok. Liyabluwakum fima atakum, untuk memberi ujian kepada kamu umat, kepada umat, fima atakum, terhadap apa yang diberikan kepada Allah kepada kamu, minas syaroi, diberikan Allah kepadamu. Ya. Fi minas syaroi al-mukhtalifati, yaitu syariat-syariat yang sudah berbeda-beda, yang dural muti minkum wal asi, supaya Allah melihat mana yang taat dan mana yang maksiat. Fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Kepada Allah lah kita semua akan kembali. Nabiyukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan Allah akan menceritakan tentang kamu semua apa yang telah menjadi perbedaan dari kamu semua, yang menjadi kontroversi apa yang kamu lakukan. Min amri dini, yakni dari perkara agama. Wa yajzi kullan minkum bi amalihi, dan Allah akan membalas setiap dari kamu sebab amal yang kamu kerjakan. Apa wanihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum alla yaftu li alla yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw falam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dhunubihim. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu ahli kitab, ya, mengikuti ajakan-ajakan atau intervensi ahli kitab. Wahdharhum li alla yaftuna fi amrina, dan berhati-hatilah dan berhati-hatilah supaya kamu tidak terkena fitnah orang ahli kitab dari sebagian apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Fa tawallau fa'lam annama yuridullah. Apabila ahli kitab berpaling dari hukum Allah yang sudah diturunkan, wa radu ghairahu, dan mereka malah
menghendaki hukum yang lain, maka ketahuilah bahwasanya Allah akan menghendaki mereka terkena siksaan di dunia. Sebab sebab apa? Sebab sebagian dari dosa mereka alati atauha, yang mana mereka melakukan dosa itu. Waminha atawalla, di antara di dosa itu adalah berpaling dari hukum Allah. Wajazihim ala jami'iha fil ukhra, dan Allah akan membalas semua dosanya itu fil ukhra, di dalam akhirat. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun, tetapi kebanyakan manusia itu lafasikun, fasik. Maksudnya Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah kamu mencari hukum-hukum orang jahiliyah? Ayat luhuna minal mudahanah. Mertambunya apa? Mertambo itu cuek bebek, tidak peduli. Tidak peduli. Yang mana mereka tidak peduli, wal maili idza tawallahu, Dan condong ketika dia berpaling. Istifham ingkari, berarti Intinya mereka tidak mau ya, dia ingkar. istifham ingkari itu, apakah kamu mengikuti hukum-hukum jahiliyah yang mana mereka itu tidak peduli, malah condong terhadap hukum yang mereka inginkan atau yang mereka condongi. Waman la ahada asal man liqaumi yuqinun, dan tidak ada yang lebih bagus hukum yang Lebih bagus menurut Allah. Artinya tidak ada hukum yang lebih bagus yang ditentukan oleh Allah bagi orang-orang yang yakin kepada Allah. Berarti paling apik hukum yang hukumi Allah bagi orang-orang yang yakin. Usubidzikri liannahum alladzina tadabbarunahu. Kaum ini disebutkan, khusus disebutkan karena yang namanya kaum itu adalah orang-orang yang podo mikir, yang dalam mikir. Ya. Mikir. Wis kan? Wis ya. Ya ayyuhalladzina Ini ayat ladina